Waray na kinabuhihan makit-anan usa nga lalaki ha may isla San Roque, El Llorente, Eastern Samar. Nakilala ang biktima nga RJ Doñez Alota, 37 anyos, sa waray asawa, usa nga construction worker nga residentihan Barangay City, Poblacion, El Llorente. Subayhan impormasyon, nakita pa ang biktima alas 9 gabi Nobyembre 5 nga nakasulot hin sky blue nga t-shirt katapos pumakadto kadagatan para mag-spear fishing o manmana. Nahikitaan ang lawas ng biktima mahuman magdumara hin search, rescue and retrieval operation ang MDRMO El Llorente upod ang PNP Hernani Emergency Rescue Unit Philippine Coast Guard Balangkayan ngan mga voluntaryo tikang ha komunidad. Nagpaabot naman hin pakiduyog ngan pagkasubo ang LGU El Llorente a pamilyahan biktima nga nanawagan ha publiko nga padayon maging alerto ngan unahon ang seguridad labing na ha mga residente nga higrani ha mga katubigan o dagat. Tika nga syudad han Borongan, Mailing Katubay, Eastern Samar News Service.